فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. نعم. دلائل الخيرات. أيوة الحمد لله كم هم دلائل الخيرات كرا أنو صار الفاتي دلائل الخيرات ويكتب دلاني دي انكو فتوى منا كتاب دول كتاب نسبة كفابريكي قالوا صلاتي كلا كسر السلام أبي صلي كلا رسول ولا دو يرى وكاتلان c'est pas semaine وكاتلان بقى فكنا كوني be arabadon ka solatuye ni be tenendo tayi ananyo na a classe mba konoti fukata sha labana bo solatu nu ne ka laje danate mbala tadi danate me kan mbala ere ka lo kodo be ni la ka foya feno be atebe erema muna iba ke alala sege imanga ka ala konila wetea ne le msini na limami yo otumana imamu la place be mi yo ne ko bena imamu la place tabi bla nyona de otea o yar mande yere da dabo e ka du kono e reta yede ita bi ka lui do bana na fa ki la place ta hatta tellement que yani ala ka kide de so sa kuma fe ambe bela yan to a place la ako wala ya umur rajula fi baytihi wala fi sultanihi akono ko mo do kenata mo do la seli aka sokono wala maka fama yala sali mbeta ile ka sokono antala temi ile la lu ko sa seli wati sela sisa comme ne wi mami pa ona wakade bebla pa ne be pankata lo nyafe atita ka sharia kono ne me mami misinin kono mente mami ka du kono ele bi ka du imamu ye ile be sira dimma a imam ala seli wani man sira dimma ni dimina mbeta ijode be kanka ile kanka ala seli sharia ko yira hal adama o ko so misiri bela ni mon ba yere kala na nasoro hal ni imam ba mo de imam le be gouverneur o yoro lay pa tiari ka fa ere ka du kono dabo parce que bebe kan ka bla place la di mais ola dalalu khairatun danat me kan o bala c'est-à-dire ka rasul mangutu fo ka bla ala place la yoro do wala to man o teda ja taw sa fa ka fa nyina ako la tatruni kama atarat nasara fi yani fi isa ibn maryam ana abdun wa ana rasulullah akwai kana ay danat me kay dan sawnila ena fo chrétien ko dan saw isa la chugo yamina ne bi alaka jonde ne bi alaka kidin alaka kido yode fo nyina don da saw kan o bala bo soladu fana tuguni an soladu fatu fana tuguni soladu fatu fana o yes soladu fabriquer ndo tuguni soladu fatu yani ka anacho ya fle don ka do ba jira ko karamocha do kumbe sirien do kumbe ale ka soladu fatu ale ka sebe premier isa amati jani nana ale fana na tuguni kana soladu fatu tuguni kana anyafo tuguni mais soladu fatu amati jani nana fo tugo yamina ko dondola ale amasuko de anacho ya fle asebe be wala kitabu kono solfatu sebe mo la kitabu yere kono tugo yamina ko londo la ale ka rasuli ye telegban fe wa kono yoro la tadi wa kono yoro ka ya nyala sukote ha ka ye nyagbo wa kono yoro la rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ale kala suratul fatihu la akwa ma ko suratul fatihu mi fle ni yeta ko suratul fatihu kala ko kelen aka fisa ni korona kala ko ni korona ka kala shunyo bi woro riwaya do la abe riwaya ko shunyo keme woro be mi fa asben be ti jana mo la kitabu kono la kitabu be fatu modo tijani be ane bulugul maani wala la kitabu be nuya asben be la kitabu kono ti no so fatu be kana to na 30 secondes ko ka ibe korna kala la ka ti ko be korna kala sallam angena korna jidi tle saba duguma c'est-à-dire moi aussi tu es trop pressé ibe ko ibe programme ta korna jidi dans 3 jours iba dama bi ka do kana bi ibe zibu munga kana bi seni munga ngene munga ka korna kala dans 3 jours aussi peut-être na bara fo yike parce que mo ko bina korna kala anya yere ma peut-être que l'air kelen gono il se ka hizu nani kala l'air kelen gono c'est que atide ataka tilde so mom dama tili yere l'air kelen gono peut-être hizu saba abodi kala hein lebe kona dam na soma fajiri ko fe hatta fuka na se midi la mo mi daka tili abeseka yani comme hizu tan loru hizu mo ga ya abeseka ko kana yere bon tile saba ebe fami kana fo tile saba kono an fami kana fo segono dans 30 secondes ko 30 secondes o ka fse katma ale kan shunyo keme woro c'est hakki be soni yere ma folwa e bi fatu we fin fabriquer ni fami dlala slamaya yere na le ko fe samba kelin ko fe min ye fin to la se bengo de foya ale sur la hiya sanyi san wa kelin san keme an bi loro be ahmad tijani donc kasoro don do la sabo yere rasul sallallahu alaihi wasallam alat la ya ayaji ka fo inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ko alana kam malika o be soli ke aka nabi maka ko aluma min ko awdan birala sallu alayhi ko nga soli ke kila sallallahu alaihi wasallam
sabai rasul nya ko ala ko anga soli ke eka sabai rasul nya ngati ala ko anga soli ke ambe soli ke kan tuwa juma suratul ibrahimiyan akoli nya fo nya ako hen ko na ka soli ke ngaba fa ala masalla ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim fukata sala bana rasul ko kana odela suratul fatihu anta se ka tan sura akoro ni ka akoro refle akoro be miye dana timere ba ala fana tumini bada al fatihu bima ogulika mo dun ye fen dayele fen kun datugula ko dunya kun datugula ni dibiye ani fli wala na adayele ala to le fatahu le ala be ko dayele bagay ala be fon dayele ala be mo gerze dayele ala be yani mo hakki dana nyona bo ala mi dayele masay e yo dayele tagadi dan dafa mi rasul sallallahu c'est pas normal do we fe dana timi dibe ama kan dana timi ama kan dan sawu yani ala ka tiri ka fengela donc fo dalul khairatun mo ba kalan dabla fenyira mate suratul fatih mo ba dabla fenyira mate suratul ibrahim suratul ibrahimiyan ima sabakero rasul sallallahu alaihi wasallam ko ala ka kidin ako mba fe ka na zikiru tlan nanina mboke ka soli kikan ako do faraka ako bon ko nga uridi atlan ke mboke suratu yikan ako do faraka ako bon ko mben ka uridi beyre ke ka soli ke e kandoro suratul ibrahimiya ako ni yoke arabi ka hamne ko bela jere noya donc mo ba fe ka hamne ko be noya yitu ka suratul ibrahimiyan dume akan data la iriska mi ke so ma wula fe ibo ke doro ibe sikafle besi gafle ni mo mba to ka ke so wula fe iba shema ke doro iba ala bi ka ko shema la ba noya mais don dalu khairatina kama ce do côté ko mo olu kuma karna murdani mo ko luma ko ni mo ka to ka kala ka shayan ko ibe tila iso sallam abi ya fe don no ko ni mo parce que mo ron wala doni quoi ako mo ibe to ka dalu khairu karan ko ibe rasul yinya la sallam ko ya fo lu nyinati ko ale ka kana wadon nasi akute su kuble yere akute su gotunguni yere kuma ni ka kono ko be rasul yesu ko yesu golade su ko beti gala lere may ya famu do fe nyama te amba ye ka toy sadu ibrahimiyan amba le fra amba bela jafa ye ko toy fra tunguni ya famu min dilaman ama se wala fola meta do wala nyinka ka blanga ndunguni ya oyibla undila ka kuma ka exam diyat mashama taye yoro di ma ko mo fo bali ici là ils donnent 10 000 francs otewa e mamba yoro bali la ta yoro bali kema ko te yoro mi abina war dima ote ko dima bon anatu ko londo la e mai na bana selila ko be subhana la ka shito bi saban sabano alhamdulillah bi saban saba allah akbar bi saban saba kedo be ale ko no ko ka do ale be subhana la ka keme ka alhamdulillah keme ka allah akbar ko keme che ale ko mata kelati ayake ka wati gen ka santan yona kala o santan ko londo la le na sugo ko am ko sadi o bela jena sala anta fa am besala fo mba foto ulu besala wala am ko ma foto ba am besala ko ne wala am ya fono la sora ala ka shija rek ba dambe ma ya famu ko le sugola olu mo no besala o betala la barajita yoro la ola subhanallah en seli ko fen o to barajita yoro to la soro o ka be ka baraji dama ali na ko ta ko no kitati yade anko mo mi to ko ta ke bi saban wala olu talbiya e ti ta ke keme mo mi yibla la taw baraji ni na ti fe ukala minga kebo abraka uli kalusi no wala ataka kama ko me o fa ko bisa ban saba ebe take keme ebe tamule nyini joni yiblala ukata minga ale ko sigala bisa ban sabanna no ni mi di la ma ko amota ana nga kuna dia bodila ya famu no na bismillah ila to sumenege no ko ka boshi to se jagu yari be no bo boshi to le jagu yari be parce que akorna aya be ima ye Musa ni a dogote akorote Haruna ka kiswala ko rabiro shama ala ye Musa wele ko ka taala subhanahu wa ta'ala fe ani ala be tawrata dama Musa taala minge Musa nana anasoro ali aka mogo to ceramika ala mogo yutura mna ka batu c'est-à-dire oye kuma la suna buruma samiri cetwa fa to kumbe Musa to lan Jibril le kale lamo pole ko ko debe emaye don ka ko jadi Jibrila ole malika de otea Jibrila ka dolla mata ale to ko Musa ko balo ale be samiri don te kele don ale ko ne fen ka kafrike ne kale lamo ole be firawna kale na me firawna ka Musa mi lamo kala sele kala na mi mo kala kidin malika ye Musa mi lamo mi ye samiri ale kala kafri
o samiri donc kan Musa ta ala ka cila la kata anala kata o ta nyongo ye tlebi saba ala ka do fara ko la tlebi nane o samiri nana kana fa mo nyina ko la sanu mi bobolon o bana sanu ka sanu yele ko ka ke comme misitura bi tuwa mina ka danti ala o de Musa la mo gonu o ya batu akofe kaso Musa ye afa akoro nyina mi yemu e Haruna yin ko e jato nga mo wala kena o to be fli do o tula mu Harun ka mo wonu wele o mala mina o to la ko la tura ko batu ka Musa na soro mo gon bala ka tawo ka fabriquer tura na fabriquer asanu lama quoi wole lo nbe mo gon ba batula Musa na yemi ga zuka shila minge aya balma ta muna akunshigi attention na bu moshile ka sama we kono akwa mako la ta'khudhu bi rasi ko kana kunshigi ne mbu moshimna do kunshigi mbu moshimna don ka ko di misal imam ashinkiti ala tafsir kono ko ni ka ye kono ko Musa ya balma ta bu moshimna ka kunshimna amodo mamna de ni ka ala yo yoro fo korna kono aya fo ka yiram belaja ko cide ko moshik me cide belaja lena ko kuma fo kundo boy sino ama oro da mamna aya ko lumna ke aya ka fani mina me fani mina mafo moshik mina de fola aba ka mude yirana ko cide belaja le moshik mo belaja lena wala ka cide fana ka fama ko afu lihiya ko nga fa moshik ko hadisa loru be so ibu khari muslimin kono hadisa loru belaja be mi fo anyana ko moshik ya fa ka ke moshik ko do be tawo ko khalifu yahud ko nga yawdo fo nyoya wa afu lihiya kwa ngabu mushi yukuti ala kachide ya mfanya nati do mushi katoli obe jabu yadi menga muchu gamina ni mo mimbe amushi di ote atibo salama yako no fo mo fona bo ko bla hakilla menga mushi kunin ka bla rore nyona te bu mushi abe mogo saka mogo yere ka mushi ka di doni bawo ya yira abe mogo abi inya kinya foso kadi inya kwa ka inya kinya ka foso bumushi niye bumushi li avec sababu ye kenya ka dodo nyongona to ya dolati bumushi di padu ima jamana mbeka to babu jamana na nyongona wo nene be yoro mina kosobe ko ni bumushi be mo mina nene te digi alla kosobe nene ma ta ali soro bana mi ila nene gele nana abana obe mi ta mo soro nene bana be o bana mo bumushi bala on atati soro mo bumushi ma bumushi be mo mina surtout bumushi be mo mina kosobe e ba nene be na bisa deriba simple comme ça do et puis avec mina yere il faut dobe bulson balo do ko o kana tuudi ni bo shi be mo mina il n'a pas besoin de ça igai donc bo shi abe mo yere abe fanga di mo fana tuguni hali ka finyo ya fan fela la fana voilà donc bo shi ko bla oye yani ala ka sallam o ya ka takasira di aya nya fo anyana afana ka fo fana ka gele ko sobe donc bo fana ko yere je fana tun ka o jento o yoro lay voilà autrement mais mo mi fana ba di ko fitam ngana nyugo mo wola parce que fin au be islam ya kono minu ka gel katmo kan kabla nyona o kama man kabla nyona nu kama angono be se ko mo wole don doni o be son kabla tugo yamina na bismillah ko mo me wuli ka mawdi ke village la be ta ba se be ko na sa village ko ya ka mawdi ke su ko tadi mo ko bola ko tora be wal ma avantage ma bala bon ka boya kata so kata mawludi ke e ko ntala ni na folo mi ka na folo ko ni che o zero de na folo ko ni che ana ala fa ko ma akorna kono ako wala taakulu amwalakum bainakum bil batil fanga na ngana folo duma woni yoten batra yasrai na folo kan kabla baranyuma dila ebe na folo tawo de bola kata so to aller retour à moins 20 000 francs comme ça ebe la kata de passer bero ko yola na nyona wona folo ko no zero de parce que ala ka kiri mambla la rabi ni ene le kibla ko bito ke mawlidin ami bla wala bela jenem nyamba la ka kiri mam woshi bla mawlidi ke la na nyona mais akala la dai mo do bolo wala folu ba kele no mata vraiment c'est comme au lieu c'est comme ka ko jugu de dolike voilà donc ka ta fosso c'est perdima de yena folo min do ala la bi ni ngane parce que na folo ado yoro manya ala yi herado de kiye afala ko lahara mo keman ken ka mo hita senta ka bo keman ken ga fo yiye na folo so la nyami ma a dépenser la nyama ala bi nyinga bela ele ala bi nyinga bela do yika na folo ta ka do bara nyuma la wala ka do kata ka do haramola e bi nyinga bela jelena voilà won be mi fo la mawlidu ko la bo ni ko be mawlidi ke nyuma ala ka kidi mi fo be ibodi ke ayibla mina ibodi ke o de nyinna on fe o de be ibe anyanyini ka do ala ka kidi ko akata asra be mi akmbaye comporter chogo ya mina akafan do chogo ya kumbe mudi ana muso kumbe chogo ya mina ani siginyo kumbe chogo ya mina iba nyanyini ka jore do ka jogo ta ka baraka nai ka fa anfa atuni anfa frafina ya mandola ala ka kidi ka ka fa antu mbala ka kidi ko anyo kewe cheu ta ka musibla ka kushitige
do de bere me abete fo man franco fam ko me kam so fana bla hijabula ni muso be hijabula sisa mbe ro nkumbe safe ko ne be mbe suna mo godi fo mo franco fam adamate ça même là nous ka do la quoi mo shi blanco tma kan jagu ya le boy kursi tige jagu ya le boy fo mo franco do tukuni kursi be boy ko fe la rala be nyininga hadisa uba law Cheikh sallam ma zala min al-qalam li zafa wa fi an-nar ko fano fanin ka jigi isen kur duma ko be tasuma kono ne mo fo mais c'est dire des gens même mo abe mo kono bo ko wabi ko tew hadisa ne seben be kasoro wabi atobe la kemina ka kema soro folo Muhammad ibn Abdul Wahhab wabi adam nan samina Muhammad ibn Abdul Wahhab ali sallallahu hiya sanyi san wakili sa kamyan santan loro sai islamai san wakili ga alikunte san wakili an san kamyan santan loro la ali sallallahu c'est dire ma fo ka mi fo we wabi ato ta kabla mo kan islamaya ka san wakilin temelo ko fe wabi ato ndem na kabla yani mo do kan wa don ke ba do temena minu yire ka sunna ko lu kumbe kuma fo ka duya ka malita kan ibn taymiya kumbe yo lu ko ibn taymiya hal tubabu blen olure balo ne ko ibn taymiya hal tubabu ubalo histoire la yemi ke islamaya la hatta fa blak kasula fo c'est-à-dire atala sa kasole kono tellement que ma fa ka mu de fois toujours mo be mi fa musulman ko tlon vende abla kasula mi kala kan de ko ibn kayyim ala kala ngade ko ibn kayyim ya ala ka wace bla kasula ate da so so ratu ngini afanta la ko do ke o babla kasula tugo ya mi na bisika kala ke kala chefe kata ko do ke parce que comme la ka wace abla kasula nte kana nya so ratu ngini afanta la ko do ke puko wale fana mun kata afana bla kasula puko ya anen kala wace fa bisika kala ke nyo bolo tugo ya mina donc faut mo fana mais awul don bale ko mo luye ka ba ko modi o don kala ba fa ni ba ka don bagay ibo lu ka ki dabudi kala ba ka don ke bagay yire ibn taymiya na la karangede ibo lu la ki dabukal la ki dabu be ala fatwa be ambe kala ki dabu question réponse ibn taymiya la ki dabu question réponse depuis dunia dana nyona ti kitabu c'est comme ala ki dabu c'est 37 ou bien 36 volumes ni ki ba sa Arabie Saoudite c'est 200 000 francs kitabu kelembe kasa arabu jamana c'est 200 000 francs ni ki ba sa fa Arabie Saoudite 200 000 francs transport français ça pas 100 000 francs kana parce que akashani kilo kemei c'est volume bleba ça akabun katmenika akelen ka kabun katmenika fo dem bisaba anu woro na dem bisaba ni wolumvula ya famu donc ba belebel lo kumoli olu ko ke alakama bon mo ko o nja ko luka kidabu kana ka do abela jen don baga mais olu segala kanyani to ya bela jele ibn taymiya ye mi fo islamia ka kunya na islamia ka kele mi ka défense islamia ka défense minta aka do don ba mi ka ke mais ale ka mi fo ala ka kele matiya ko la ke don man fo mais avec mo kono ko bon wa be ani muni mu nunu bela jele ka kuma be hadisa obe alors na petit don na ne fe ko ala la mo petit nji tan be ko so ba bisilla kanya école de ne be mais ale ko be do ka franco arabu ni kala franco arabu ni kala ka fe no fam wala ka hadisa do yi ku si jigi fenga nu ne fenga ka o ye burumna nu petit mbo ke ko la mo ko no man dabla man de ko bali danga e din kala mo e de misilla e dimbe akala musulman nyuma de yo e ba ko na man dabla ku ba danga o mu kuma de petit ngone ma mais quoi tu avec adable parce que aller casse bali yeri il est vu à la tradition française aller ko ya ala donc akidabo be hali riadu solihin mi kuma ay bolo ya e mom ka français lo iba akidabo so iba tradition française ni bota babu bi ba fla kono abela jan seben ba kono wala ka kidi ko sallam dot mana ni te fi ngay ko ambela jini ba rejija ko nyanyun ko do yani ka baraka no oyi donc ot mana angba yoro juma de folo angba kuma juma de kan maulidan wala maulidin ambo yiku tei wala wodi nyona te imam Lukman ibn Taymiya ka kuma do fo même ni maulidin na se mo gon be kuma modifier ka ke ibn Taymiya ko ako mo gon be to ka maulidi ke ko te baraji fo yisorala fo ni kila kanu bala do maulidin ken kanu do liba a jisuna ko kila kanu min bila ko ibo baraji so mani maulidi baraji te kele bala kuma kamse e mo ban famude itala maulidi min ken baraji ta alila mais ni kila kanu ko ni biju sukuna vraiment o kanu ko ni baraji ko be dima mais ani beta war mi bo maulidi nan tout c'est zéro avec gbanzandi ya famu no donc mo tei mi yani kila ka di o yekat mi fon kram cedo be saudi ale ko londo ale tala jamana dola ko do ya yini nga ko no ko be ibola jama ko bola saudi la ko kila mandaluye ako muna ko pasalte maulidi kela ko ko pasalte maulidi ko kila mandalu ya ko ako dako ko mini nya keso demanda mala ko maulidin est-ce ala ka tidi ka kewa est-ce dalil do be ka folondo la
alaka mauludu don sila kam go faranyo kan niben kamaludu ya ko ai kuno ko manke ako tuma alaka tide kuma loko baranyuma dia ai se ama loko ka mauludu kan se akuma loko baranyuma de be akwa ka loko baranyuma de be mais muna manke ko ale ma lo bon comme ale manke e baraka ke otuma na e ye dina kura créer ire ye wa ou bien ale le kibla la ko c'est vrai ne le ka créer ni ko ne ka fa tula ko créer ka blanco ko mais afana fola ko mo ni fe no fana créer ire islam ya ko ko ke ko brajiti ko tere ka fa mun ka ye vraiment ko ulu yete tian yere ka la do fu mo be bo ni ko quoi yeta war bat ka la fin do la zéro ita brajita la ya fa mun no na question bana ko ka mo do be ina bol bala tengen man abada lo pro premier série ka bromna lo bala ba abro o kibi tudi ouais dobe ni kela ka modra ko wole hala antonio kumbe ana le kumbe karana basa ale afala kono ko kwamna ko kagere do madona ni seri wal c'est la bi panka na lo anya fe ko le ban la seli bi abala wala makoke voilà do abala wala makoke o do ba fo ça dit mo be mi famu do be fana to ni la de se kalifa na kono como borom nan boro jigi be yo ale be ka fla be la jele ko nakala mi yo utumana wala ke be be utuma ali bala do ba ta fana ko te fana dum ate da shara kono mo do o ma fo mi ali ke fo mi de ma ko wolo doron voilà parce que angena an be prafnali anga bela jele ke karamo yi ni ka mo ye ko shabo do ba kuna dilgi ba do ba kana utuma bela jele fana kala karamo yi kato karamo yi entre eux ba se connaissent karamo ka nyolo entre jene ka vote ira suba na ba ko de conséquence londo la antula kuma do la antula hijabu kuma na akodo ko hijabu kan ka do do dam na kana ko alu wa ba ko che daje on se kona mone si nde jene ko amati ko che on se kona mone si wala ebesi ka pampa mo nya fe ya parce jaman ka ya minu kala nte min kala ba minyon kala maya o dum na ni mi hakli sigi ko ambila malu 500 e kala ntew parce que ça ne encore na ta do loni ira ka kuma wala 600 itna se ka dalu so ka falu yere nyina donc ambe ñoo kala mone kala mo be ñoo lo mais tumandola minuma kala ke tumandola wule se be doni mais akon be mi fo be nyina ni mo waye kiti nya fu nyina ni do fu nyina gele yala ima do fo an yala ima gele na ta we gele anta ni do fo an yala do fo no gele yala gele anta kuma shama ka here bodi la na fola ko wayan ko mo shiblan ko ni ko jagu yale be do ko no ko jagu yate ba be ñoo nyini ngawo ni mo shimbla bla la ala we ni ko mo ne ki mo shimbla ala ti nyinga wala parce que dalil ko ni balla déjà ambe ka ko ko ambe mo shimbla c'est ça kuma be jagba ni jagba bala kuma bo yorode man san a kuma ko ni be ko bo shi kan ka bla mo ka rasul mangutu ak me tuwa na ko bo shi kumbala abe ajen ko ko foti donc ni ki mo shibla o ambe ka kuma shi ma ko to yoro lay mais ni man bla do il se ka nyinga yoro lay ako mo so ka bla ijabula do ko jagu yale be do ko jagu yate mais rasul so ko to ijabula wa kuma ijabula sallallahu hijabu ayabe hijabu hadisa obe ni musobla la hijabu lawo ambe ka do atna nyinga lara muneka hijabu do otna nyinga wala mais ni amado do obe se ka nyinga donc voici c'est la question qui est là donc koko be yere ka londi mi se ka nyinga ni na de ibo yuko to yo yere ka loko ni kuma ko ni mbala take kuma mbala ka foko no ko amba ke doko e kra mo che o dalilu bala wa ko amba ke no ko ibe baraka nai même toujours on va faire ka boda nyini ko la wole ba anga ko gele ya bi quoi voilà donc ni fen fola ka ban ala mba nyini ko ne yani ka baraka na yi wala wode nyona te comme wadi c'est là ka ban be bi ka wala don nyoron na ya mba nyina la fe anga mi fo ala ka fo mi al dama ala ka anga hamina ko bela jele noya so dinan abara man no fo am bela jele comme temna kan olna chugo yamna dinan bara man no voilà wajulu fana abe dabola kumin kama abe kala kumin kama ndela ko foya ko be kam go son fo mo bollo Quran yere fan bolli law Quran yere ka Quran damna kana mo jugu mi kala be son di fola en ka fo ko adu ka mo go nu kafri kun kala o ka ni ke kan kala bo fo min kala ka bara nyuma fo ala bo fo fen flande be iye nyuma ya min ke am o bo fo iye juguma min fe o be fo doni ko kala di alhamdulillah don lomina ni i son fola lomina alhamdulillah isabali ka tubi ka bo ala di afambe sa kelondo la fa domina kuma do fo la kuma la fa la akadi alhamdulillah be baraka nay e ba ni imam be kutuba la londo anetla kutuba ke misiri do la ambala mi ke malo doni ndok be nyona di wa nyembo la kuma mi ngaja animi be nyona be misiri lay mala ko imam c'est bien ça c'est-à-dire c'est bien ça ceux-là ils sont pas bien voilà ils sont pas bien kuma fo la kuma de la ko sobe parce que nyemi fo
on dira dobe ana lebe kala ne ban ko to ay ka ndo kwalen pien karsa ko be nyona parce que ne kuma na ama ka bla nyona ka dati ge nyona na nyona nu kuma na wodi kan ja dobe ya no lubla na nyona donc kuma fula minge minu beto ka dati ge na ken ka olu ko frapper fort donc adela ali donc longba duguni abse aso longba duguni mina le fra bombarder mona fa bombarder il faut be so amake bidan go o be na imano do e ko di ko longba anga kuma ko be be imawa o te agade o te ya non la be kuma be abe jaye do fatuma ate dia fan yi abe to wala fan duguni wala do lomina ni abenama alhamdulillah fa mabdama lomina ambare jafanu ka barake nayi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallam tasliman kaseera ala kan bansema wala ka hamina ko beno نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤال جئت لكي أدري يزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر العلم ضياء في ليل يتلالى كسناء البدر ليدم أهل الذكر كنبع في هذه المعمورة يجري في هذه المعمورة يجري بالسؤال جئت لكي أدري يزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر وهنا منبع كل الفكر